अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। हाफिज़ नईम साहब ने इस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है और धरना बहुत ज़ोर शोर से जारी है और अवाम की तादाद देख लगता है कुछ इस तरह से कि न सिर्फ उसमें जमात इस्लामी के कारकुनान शामिल है बल्कि उसमें दीगर और भी वो आम आवाम शामिल है जो कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों से नाला नज़र आती है। IPPs का जो सवाल इस वक्त हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने उठाया है वो इस वक्त लगता है कि अवाम की दिल की आवाज़ है। इस वक्त बिजली के हवाले से नईमुल रहमान साहब ने जो बात कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पर जो तकारीर कर रहे हैं बिजली के हवाले से, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वक्त एक मुतवस्सित तबका बिजली के बिलों की वजह से जिस चक्की में पिस रहा है ये वही लोग जान सकते हैं जो कि उसका बिल अदा कर रहे हैं और जो बिल अदा नहीं कर पा रहे। तो इसमें काफ़ी मुतअद्दिद केसेस सब इस वक्त पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, लोगों ने अपना जेवर बेचा है, लोगों ने अपना इलाज के पैसे जो रखे हुए तो वो बेचे हैं। जिसमें से अभी हालिया एक वाक़या हुआ है जिसमें खातून ने जो इलाज के पैसे अपने लिए रखे हुए तो वो बिजली का बिल उन्होंने अदा किया और उनके इलाज के पैसे नहीं बचे तो उन्होंने एक नहर में छलांग लगा दी जिसके बाद उनकी लाश तावक्त नहीं मिल सकी है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का धरना इस वक्त अवाम के दिल की आवाज़ नज़र आ रहा है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अवामी उमंगों के तर्जुमान के तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त अवाम जो है रिलीफ चाहती है। आपने ज़राए आमदनी में तो इजाफा नहीं किया लेकिन हमने टैक्सेस और बिजली के बिलों की सूरत में जो अवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है इस वक्त वो नाकाबिल तलाफ़ी और नाकाबिल माफ़ी नज़र आता है। जिसके लिए इस वक्त ये हमें ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त जमात इस्लामी का एक धरना हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की कौम को ये देखना चाहिए कि इस वक्त अवाम के जो मसाइल हैं उनके बाद जमात इस्लामी के लीडर के तौर पर जो हाफिज़ नईमुल रहमान साहब कर रहे हैं वो हर अवाम के लिए और हर शख्स के लिए और हर उस आदमी के लिए कर रहे हैं जो इन नामसाइद हालात का शिकार है। हुकूमत से कोई पूछने वाला नहीं था कि IPPs क्या है और उनको सब्सिडी किस मद में दी जाती है। अरबों रुपए जो सब्सिडीज़ आप IPPs को दे रहे हैं तो वो जो IMF से कर्ज़ा लेते हैं अगर आप एक दफ़ा वो कर्ज़ा ही चुका दिया जाए और उसे सब्सिडीज़ के बदले में तो हम IMF के चुंगल से भी आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज़ नहीं बनती, यहाँ पर पॉलिसीज़ कोई और बनाता है। जो कोई और बनाता है उसका डेलिबरेटली ये मकसद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मुस्तहकम ना किया जा सके। अब वक्त वो आ चुका है, वो एक ज़माना और था कि जब अवाम को कुछ नहीं पता चलता था कि हुकूमत क्या पॉलिसी कर रही है, किन इदारों से क्या माहदे हो रहे हैं और किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। अब दुनिया जो है वो सिमट के बिल्कुल एक मोबाइल में आपके आ चुकी है जिसमें आपको पल पल की खबर होती है कि हुकूमत किस वक्त किस इदारे से क्या एग्रीमेंट कर रही है और वो अवामी मफाद में बेहतर है या नहीं है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। और इसी वजह से आज IPPs का जो मामला है ज़बान ज़द आम है, जो इससे पहले आम आदमी को नहीं पता था कि IPPs क्या है और IPPs की वर्किंग क्या है और उनको किस बात की मद में हुकूमत पाकिस्तान इतनी भारी रकूम अदा करती है। असल मकसद ये है और असल मसला ये है कि इन IPPs के पीछे हमारे वही चंद सियासी खानवादे मौजूद हैं जिनके अपनी ये IPPs हैं, जिनमें उनका अपना ही मामला सेटल्ड हैं और वो फिर इस हाथ से निकाल कर जो है वो पैसा उस हाथ में अपने ही अकाउंट में डाल देते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि अवाम इस वक्त किस तकलीफ़ का शिकार हो रही है। उसमें बहुत से ऐसे ख़ानदान शामिल हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है और बहुत से ऐसे ख़ानदान शामिल हैं जो एक फ्रेंडली अपोजिशन की सूरत में हुकूमत के साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त हाफिज़ नईमुल रहमान साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं तो वो बात बिल्कुल अवाम के दिलों की तर्जुमानी के तौर पे बात की जा रही है कि अवाम के ऊपर से इस तरह के जो बोझ हैं वो उनको कम किया जाए। अवाम आपका ज़रिया माश बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, आपके यहाँ रोज़गार के मौक़े बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में ब्रेन आपके मुल्क से ड्रेन हो रहा है, जबकि अभी हालिया एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जहानत में 4थे नंबर पर आता है और पाकिस्तान के वो जहन जो पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं वो यहाँ से अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पर जान की अमान नहीं है, आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर आपके रोज़गार के मसाइल नहीं, आपकी मईशत दिन ब दिन डूबती जा रही है। और उसके बाद हुकूमतों की जो मराहत है और हुकूमतों की हुक्मरानों की जो अय्याशियाँ वो बिल्कुल से ख़त्म नहीं हो रही हैं। बहरहाल ये कहा गया है कि हुक्मरानों को जो कुछ फ्री मिलता है, जो कुछ फ्यूल उनको फ्री मिलता है, जो उनको हाउस रेंट मिलता है, बिजली उनको फ्री मिलती है, उसमें कटौती की जाए ताकि आम आदमी को उससे रिलीफ मिल सके। लेकिन हुक्मरानों के सर पर जूं नहीं रखती। एक सीनियर सियासतदान से जब मैंने यही सवाल किया था क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी और बहाली के लिए, वो बहुत आराम से मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जब मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि क्या आप समझते हैं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी और बहाली के लिए जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो आपके वज़रा हैं, उनके मरात में कमी कर देनी चाहिए, तो इंतहाई इश्ताल अंगेज़ अंदाज में मुझे जवाब देते कि क्यों, ये हमारा हक़ है, हमें ये तमाम मरात मिलनी चाहिए। हुक्मरानों का हक़ है कि उन्हें तमाम मरात मिलनी चाहिए, हुक्मरानों का हक़ है कि उनको तमाम ज़िंदगी की सहूलियात मिलनी चाहिए,
حکمرانوں کا ہی حق ہے کہ ان کی بچے جو ہیں دن بدن مالدار سے مالدار ہوں، دنیا بھر میں ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ عوام کا کوئی بھی حق اس ملک میں نظر نہیں آتا۔ جو اس وقت حافظ نعیم الرحمن صاحب اسلام آباد میں کر رہے ہیں، ان کا پس منظر میں ان کا مطمع نظر کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ وہ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں اور عوام کے ان مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں جس سے اس وقت پورے ملک کے وہ ایک غریب ترین متوسط اور غریب طبقہ شدید ترین متاثر ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں غریب طبقہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جو متوسط طبقہ تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے، اور جو اپر مڈل کلاس طبقہ تھا وہ ایک مڈل کلاس کی صورت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، کیونکہ اس کے سورس آف انکم میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اس کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا، اس کے وسائل میں اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک شخص جو گھر میں اگر کما کر لے کر آتا ہے تو وہ کس طرح سے ان تمام ضروریات کو اپنی فیملی کی پوری کر سکے، بچوں کو ایجوکیشن کہاں سے دلا سکے گا، وہ بچوں کو اچھا کھانا کہاں سے کھلا سکے گا، یا پھر وہ یوٹیلیٹی بلز بھرے۔ آپ کے پاس اپنا نہ صرف آپ بجلی کی بات نہ کریں، اس وقت گیس کی جو ٹیکسز اور بل ہے وہ تو ابھی عوام اس پر آئی ہی نہیں ہے۔ آپ اب گھروں کے بل جو ہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ہوٹلز وہاں پر چل رہی ہیں، 10,000 12,000 گیس کا بل آ رہا ہے۔ یوٹیلیٹی بلز میں اتنا تباہ کن اضافے نے جو ہے عوام کی کمر کو بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ تمام تر سیاسی وابستگیوں کو بالا نظر رکھتے ہوئے اور بالا تر رکھتے ہوئے اور کسی بھی بات کو نہ دیکھیں، وہ صرف اور صرف اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمن صاحب عوام کی بات کر رہے ہیں، اس پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہے جن کی آواز ایوانوں تک نہیں پہنچتی۔ ایوانوں کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں کو لوگوں کو احساس نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنے والے کو نہیں پتہ، وہ پیاز خریدنے، آلو خریدنے، گوشت خریدنے نہیں جاتا، اس کو نہیں پتہ کہ اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ روز بروز اس کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چیزیں کتنی بھی مہنگی ہو جائیں اسے یا اس کی فیملی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن عام عوام اس وقت جس طرح سے پس رہی ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے اس وقت، اور جو اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں 2023 اور 24 کے مڈ تک جو بہت بڑی تعداد میں نوجوان پاکستان سے منتقل ہو چکے ہیں، یہاں سے اپنے روشن مستقبل کی تلاش میں جا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان عوام کے مسائل کو حل کرے، ان نوجوانوں کو ان کے بہتر مستقبل کے تحفظ کا یقین بھی دلائے۔ میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم جو موضوع ہے اس ملک کی عوام کے حوالے سے، اس کے لیے انہوں نے دھرنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور اگر وہ ان سے ایک درخواست ضرور ہے کہ اگر وہ حکومتی اراکین ان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کراچی دھرنے کی طرح ان کے مذاکرات جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ دھرنا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں بھی دھرنا ان کا طویل ترین دھرنا تھا، لیکن وہ دھرنا بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں بلدیاتی انتخابات میں واضح طور پہ نظر آیا۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو انہیں اگر اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے تو اب ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جن ایشوز پر، جن نکات کو انہوں نے اٹھایا ہے، ان نکات پر امپلیمنٹیشن حکومت سے کروانے کا نہ صرف وعدہ لیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ دھرنا اسی وقت ختم کریں کہ ان تمام اقدامات پر حکومت جو ہے اسٹرانگ جو ہے کوئی اپنا انیشیٹو لے۔ اور اس کے علاوہ آرمی چیف جس طرح سے کہنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے جس طرح سے ایگریکلچر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ٹورزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے کام کر، اسی طرح سے آرمی چیف کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو IPPs کا ایشو ہے، اور جو جس طرح سے اس ملک رقم کو لوٹا جا رہا ہے، اس ملک کے سرمایہ کو لوٹا جا رہا ہے، اس ملک کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے IPPs کی صورت میں، وہی چند چہرے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں وزیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں یا پوزیشن میں ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں، لیکن کسی اہم کردار میں موجود ہوتے ہیں وہ حکومت کے، وہی چہرے اس IPPs کے پیچھے ہیں۔ ان کے خلاف ضرور اقدامات کرنا چاہیے اور اس ملک کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔